Magandang buhay mga langga. Karon magluto ta og pansit. Tapos subakan ako na og gamay lang kaayo nga gulay, carrots og lettuce. Una gigisa nako ang sibuyas, ahos o green pepper. Dayon ang gisubakan nako og atay nya nay gamay nato nga pasayan. Dili lang ko magtagalog kay ang akong tingog murag kuan bakikaw kay Tagalog nga Bisaya man kay kung dako. Mao na gibutangan ako og magic cubes. Dili kay ko mahilig mag ricados og mga kuan. Kani akong nilutoan mga basic lang ni. Kanang ako rampoy mukaon ani wala ko anang mga dagang mga ricados, dili ko ganahan. So muna akong paagi kung unsaon ako pagluto og pansit para ra po ni sa ko based on my pagkaon. Unya gibutangan ako og tuyo og sweet soy sauce og kaning kuan pansit canton. Mo din akong gigamit diha. Wala ko nagbutang og tubig kay dili ko ganahan nga magbasa. Gusto nako dry siya nga pagkapansit. So mao na siya ug giukay-ukay nako nag very light kay para lang jud maluto ang pansit ana. So gitakloban po nako ng balik ug nagsabin ko og bulinaw nga bulad. So mao day na ako ang dinner karong gabi. Gamay lang kay na akong giluto para ra karong gabi. So mao na tanan ang ako ang pagkaon ug katong gusto nga mo kuan sa akong recipe mo ra jud na pansit. Gamay nga ricados, mga baharat wala ko ana. Cubes lang og tuyo nga ginatimpla nako. Yan. Ganado na kay kumukaon na pero karon wala pa ko ni kaon. Nya pa lang panggabi. Daghang salamat.